Querido Dios que estás en el cielo, We want to thank you for the blessed Sabbath day. te queremos agradecer por el bendecido día del sábado. As we are about to learn more of you, open our minds, Por favor, abre nuestras mentes instill the ways to Melania, what she's going to share with us. y guíala a Melania con lo que nos va a compartir. We pray all this in the wonderful name of Jesus Christ. Y todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amen. Amén. I'm going to hand over to Melania, who is going to present the next session. Thank you. Y ahora lo dejo a todos con Melania. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Welcome to the second presentation of the day, and a happy Sabbath to you all. Y bienvenido a todos a la segunda presentación del día de hoy. Un feliz sábado a cada uno. Okay, so in this lesson, En esta clase de hoy we are going to be looking at Daniel chapter 11, verses 40 to 45. vamos a mirar Daniel 11, del capítulo de los versículos 40 al 45. Then we are going also to look at Daniel chapter 12, verses 1 to 4. Y también Daniel 12, del 1 al 4. So most of what I wanted to explain at the start of this presentation Y la mayoría de lo que me gustaría compartir o explicar en esta presentación has been looked at in the previous presentation by Catherine and Elder Vaminda. son cosas que también han sido habladas en las presentaciones anteriores de Catherine y Parminder. So I'm not going to do much explaining the first part of the presentation. Así que no voy a gastar mucho tiempo en explicar el inicio de la presentación. We are going to pass through. Así que iremos directo. Okay, so we are going to start by reading from the Bible. Así que comenzaremos leyendo de la Biblia. We are going to look at Daniel chapter 11, verse 40. I'm going to read through from verses 40 to 45. Voy a leer del verso 40 al 45 de Daniel 11. Then I'll give time for the translators to do that. Y le daré chance los traductores después para leer. Okay, so Daniel chapter 11, verse 40 says, Comenzando con el verso And 40. And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. Verse 41, he shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown, but these shall escape out of his hand, even Moab, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon. Verse 42, he shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt. And the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Verse 45 says, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountains, yet he shall come to his end, and none shall help him.
Comenzando con el verso 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente a caballo y muchas naves y entrará por las tierras, inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro, plata y todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía les seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. So I'm not going to explain much on this because we know that, as Ellen White says, and according to this phrase, if you had, okay. Así que no explicaré mucho en esta parte y sabemos que hay varios aspectos que no tocaremos, algunas cosas que Elena White dice. Okay, so Ellen White explains this verse, Daniel chapter 11:40. Lo que Elena White dice acerca del versículo 40, Daniel 11, When he explains that 1798 is the time of the end. cuando dice que 1798 es el tiempo del fin. According to GC 88356.2. Y bueno, está en el gran conflicto. La paginación que ella pone dice en inglés 356.2. So she explains that 1798 is the time of the end. Es allí donde ella explica que 1798 es el tiempo del fin, Because this is when the unsealing started. que es donde comienza el sellamiento. No, So, el desellamiento. so one thing that I want us to see Y una de las cosas que me gustaría que podamos ver is that we need to understand the waymarks, not only as a point, but as a period in time as well. que podamos entender los hitos como no siendo solo un punto, sino periodos de tiempo. So the unsealing started at the time of the end, which is 1798. Entonces, cuando comienza el desellamiento en Which is a 1798, point. es un punto. So from 1798, we are in the time of the end. Así que a partir de 1798 estamos en el tiempo del fin. So whatever is going to happen on Daniel chapter 11, verse 40, going onwards, is happening at the time of the end. Así que lo que sea que pase en Daniel 11, verso 40, es a partir del tiempo del fin. So Daniel chapter 11, verse 48 has been fulfilled 1798. Y Daniel 11, 40, la parte A, se cumplió en 1798 when we see the battle that was there between the king of the north and the king of the south. cuando hablamos de, creo que dijo batalla entre el rey del norte y el rey del sur. No escuché bien. Melania, are you listening to So, me? yes. Oh, so you're using Spanish. It's good to know. Sorry. You may continue. Okay, so I'm listening to the Spanish translation. Thank you. So 1798, we know that Napoleon, En 1798 sabemos que Napoleón, who was the king of France by that time, que era el rey de Francia en aquel momento, which you know France was the king of the south, sabemos que Francia era el rey del sur and the king of the north was the papacy. y que el rey del norte era el papado. So the king of the north received a deadly wound Así que el rey del norte recibió una herida mortal when the Pope was taken captive by Napoleon, cuando también Napoleón llevó cautivo al papa, al papa and he later died. y que luego fallece. So Así que this was the fulfillment of Daniel chapter 11, verse 40a.
este es el cumplimiento de Daniel 11:40, parte A. So we are supposed to find a point in time Así que se supone que encontremos un punto en el tiempo where Daniel chapter 11:40b is fulfilled. donde se cumpla la parte B del verso 40. And this has been an established fact in the movement. Y es una verdad que ha sido establecida en el movimiento. Like I've said, I'm not going to dwell much on it. Y como dije, no me voy a explayar mucho en esto. We know that if you want to put history and prophecy to agree, Pero sabemos que si queremos que la historia y la profecía concuerden, we'll definitely get to 1989. Esto nos lleva al punto o al tiempo de 1989, Which we know that it is the time of the end. el cual sabemos que es el tiempo del fin. So Daniel chapter 11:40b Así que la parte B de Daniel 11:40 was fulfilled in 1989. se cumplió en 1989, When you see the retaliation of the king of the north to the king of the south, cuando tenemos esta batalla entre el rey del norte y el rey del sur. but we need to understand that the players at 11:40a Solo que tenemos que entender que los jugadores en la parte A del 40 are not the same at 40b. no son los mismos personajes en la parte B. Something is changed there. Can you repeat that, sorry? Something has changed. Algo cambió. Нічого се змінило. So when you get to 1989, Entonces, cuando llegamos a 1989, the king of the north is now rey del a norte. state and church power. el rey del norte es un estado. So by the time we get to 1989, O sea, para el momento en que llegamos al 89, the king of the north will be el rey del norte sería, the papacy plus the USA, en este punto, el papado en conjunto con los Estados Unidos. and this one will be fighting against the king of the south, which is the USSR. Y ellos en conjunto luchando contra el rey del sur, que era la Unión Soviética. So now we see that these two, the whole verse has been fulfilled now. 1140a, the whole of it. Entonces, para este momento ya sabemos que toda la porción del 40A se cumplió completamente. So now I want to get to the next verse, which is verse 41. Y ahora quiero que entremos en el verso 41. So if you read verse 41, Si ustedes leen el verso 41, it says that you shall enter also into the glorious land. dice, entrará a la tierra gloriosa. So now the question is, La pregunta sería, we have established that the king of the north is the papas and the USA. habíamos establecido que el rey del norte era el papado y los Estados Unidos, And we know that Ellen White in Review and Herald, May 2, 1893, y sabemos que en la Review and Herald, May 2, el 2 de mayo 1893, de 1893, Ellen White says that, Elena White dijo, I'm going to paraphrase this. y lo voy a parafrasear, Ellen White says that the United States of America es donde ella dice que los Estados Unidos de América is the glorious land. es la tierra gloriosa. Now we need to reconcile these two.
Ahora, aquí también tenemos que reconciliar algo. We need to reconcile how Deberíamos reconciliar el cómo. USA can be the king of the north, and yet verse 41 says, the king of the north shall enter into the glorious land. Debemos tratar de reconciliar cómo el rey del norte es, a su vez, Does it los mean that the Estados USA, Unidos, que cómo los Estados Unidos es el rey del norte, pero también es la tierra gloriosa a la cual el rey del norte entra? does it mean the USA is going to enter into itself? ¿Significará que Estados Unidos entrará en sí mismo? No. No. So what does it mean? Entonces, ¿qué significa? So we are going to establish that, Estableceremos que remember, the papacy was the former king of the north at 1798. sabemos que el papado era el anterior rey del norte en 1798 And now the king of the north is now resurrecting. y que ahora estamos observando al rey del norte resucitando. And we know that this one is a church power, the papacy. Y sabemos que el papado es un poder eclesiástico, It needs a beast to ride on. solo que necesita de una bestia con la cual, sí, estar arriba de una bestia, So cabalgar. this is the reason. So for this reason, we are seeing the papacy working together with the USA to bring down the Soviet Union. Era por eso que sabemos que el papado estaba contando con que Estados Unidos derribase la Unión Soviética. So what it means that the king of the north shall enter into the glorious land. De nuevo, entonces, ¿qué significa el rey del norte entrando en la tierra gloriosa? Shows that the USA has been defeated in a way. Debe significar que de alguna manera los Estados Unidos sufren una derrota Or it has been conquered. o de alguna manera So conquistado. what is it that has conquered the United States of America? ¿Y qué es aquello que conquistaron de los Estados Unidos o quién? The United States has been taken over by the papacy. Vemos es a los Estados Unidos siendo tomado o conquistado por el papado. So does it mean that the United States is now a papal power? ¿Significará entonces que los Estados Unidos se convirtió en un poder papal? What does it mean to say that the United States has been conquered by the papacy? Tenemos que responder qué significa los Estados Unidos siendo conquistado por el papado. We know that the United States is a Protestant nation. Sabemos que los Estados Unidos es una nación protestante. So apostate Protestantism Así que el protestantismo apostatado, o apóstata, perdón, is equals to Babylon. que es igual a Babilonia, Which means the mother and the daughters are one. significando que hijas y la madre son lo mismo o iguales. So Protestant America is serving the purpose of the mother. Eso significaría que la América protestante, el protestantismo, sirve los propósitos de la madre. So now the papacy has conquered the United States of America. Entonces, si el papado para este punto ha conquistado los Estados Unidos, Because we know that the papacy is Babylon. y en ese sentido entendiendo que el papado es Babilonia. So from the time of the end, 1989, Entonces, a partir del tiempo del fin, 1989, what the papacy has been doing was to try and control the beast. lo que el papado estaba haciendo o intentando es controlar a la bestia. So by the time we get to 2001, which is our second Weimar, Para el momento en que lleguemos a 2001, que para nosotros es el segundo hito, Protestantism has taken control of America. el protestantismo habrá ya tomado control de los Estados Unidos.
In trying to explain the fall of the Twin Towers, y al tratar de explicar la caída de las Torres Gemelas, most evangelicals believe that it's because America was not integrating religion in its affairs. muchos o la mayoría de cristianos evangélicos entendían que era que Estados Unidos no vivía sus ideales cristianos. For by the time we get to 2001, Cuando llegamos a 2001, America has been taken over by the evangelicals. Estados Unidos fue tomada por los evangélicos. So to me, this is what it means that Para mí, es esto lo que significa, which is said in verse 41, aquello que leemos en el verso 41, that the king of the north is going to enter into the glorious land. en que el rey del norte entraría en la tierra gloriosa. So when you're looking at these two, America and the papacy, Eso es lo que entendemos cuando miramos a estos dos, el papado y Estados Unidos. which one is the king of the north? ¿Cuál de los dos, en este caso, es el rey del norte? It is the papacy, Es el papado, which is taken control of the beast. que ha tomado control de la bestia. So the king of the north is in this case is not only one power, Entonces, en este caso, el rey del norte no es solo un poder, it is the papacy in America, but the papacy is an upper hand. es el papado de Estados Unidos, solamente que el papado está arriba. So our second waymark is 2001, De nuevo, nuestro segundo hito, que es 2001, which goes in line with the arrival of the second angel's message, que también se encaja con la llegada del segundo ángel, which talks about Babylon, ángel, fallen Babylon, ángel cuyo mensaje es acerca de la caída de Babilonia. So now we want to see the third waymark, Ahora queremos mirar el tercer hito, which is explained by Daniel chapter 11, verse 41. que lo encontramos también en el verso 41. So Daniel chapter 11, 41 is talking about the king of the north entering into the glorious land. El 41 sabemos que comienza hablando del rey del norte entrando en la tierra gloriosa. In the first part. Esa sería la primera parte. And it says, many countries shall be overthrown. Pero luego dice, y muchas provincias caerán. It goes on to talk about those who are going to be escaping. Luego habla de aquellos que escaparán. So when you're looking at Daniel chapter 11, verse 41, Entonces, cuando miramos a Daniel 11, verso 41, it is explaining the Sunday law. está hablándonos de la ley dominical. Then when you go from verse 42, Luego, cuando vas al verso 42, we have read the verses before. ya los leímos antes, It explains the events from the Sunday law. habla de los eventos de la ley dominical Until verse 45. y todo esto hasta el verso 45. But when you get to Daniel chapter 12, verse 1, Al punto en el que cuando llegamos a Daniel 12:1, it talks about the close of probation when Michael was standing up. habla acerca de el cierre del tiempo de gracia. Okay, so now we have our four waymarks, Ahora tenemos a nuestros 4 hitos. and you're going to look at the fifth one, Queremos mirar al quinto hito. when Daniel is explaining about the troublous times that are going to befall the world. El tiempo en el que Daniel describe la angustia que pasará el mundo. Let me read the verse. Vamos a leer el versículo.
And it says, and at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time, and at that time thy people shall be delivered. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. So it ends with the second coming. Así que sabemos que esto se encaja con la segunda venida también. In verse 2, it explains that when the troublous times are come to an end, En el verso 2, habla de cuando estamos en este tiempo de angustia. now we'll see the appearance of Christ. Creo que dijo, veremos el retorno de Cristo. So from this line on the board, Así que a partir de lo que vemos aquí en la pizarra, we have tried to see the 5 waymarks, hemos intentado ver los 5 hitos. and I know by just looking at the board work, someone will say, no, there are 6 waymarks there. Y creo que alguien, obviamente, al ver la pizarra diría, no, en realidad hay 6 hitos. Yes, somebody has just confirmed that there are 6 lines. Y así que sí, hay 6 hitos en realidad. Don't forget, we have said 1798 is the time of the end, Sabemos que el 1798 es el tiempo del fin, and the time of the end is not only a point, but a period. donde el tiempo del fin no es solamente un punto, sino un periodo. And we are supposed to see also the fulfillment of Daniel chapter 11, 40b, Y en el cual debemos ver el cumplimiento de Daniel 11:40, la parte B. and at that point when the verse is fulfilled, Y en aquel momento, cuando el verso se cumple, it is the time of the end. es el tiempo del fin. So during the time of the end, the period of the time of the end, Así que dentro del periodo del tiempo del fin, we have another time of the end when Daniel chapter 11, 40b is fulfilled. tenemos otro hito o punto, que es la parte B del verso 40. So now in this lesson, So, what you said? Ok, entonces en esta clase we are going to look at the period which is between 2001 and the Sunday law. queremos mirar el periodo que está entre el 2001 y la ley dominical. Specifically because this is where we are on the reform line. Y de manera específica porque es aquí donde nos encontramos. So the reason why we are looking at this time period La razón por la cual estaremos estudiando este periodo is because we want to look at Daniel chapter 11, verse 41 specifically. es porque queremos estudiar específicamente el verso 41. Which we say Daniel chapter 11, 41 is the Sunday law. Siempre hemos dicho que el verso 41 es la ley dominical. So between the waymarks of 2001 and the Sunday law, Entre los hitos del 2001 y la ley dominical, we have 2 sub-waymarks in between. hay 2 sub-hitos. We have Raphia Rafia and Panium. y Panio. Raphia is the increase of knowledge Rafia siendo el aumento del conocimiento of the Sunday law, de la ley dominical and Panium is the formalization. y Panion la formalización. So we are going to see in this time period Entonces veremos que en este periodo and establish where we are. se establece dónde estamos. We have passed Panium. Ya pasamos Pania. Raphia was 2019 and Panium was 2021. Rafia siendo 2019, Panion 2021. So we are in the year 2023.
Hoy estamos en 2023, and 2021 is past us. así que ya dejamos atrás 2021. So if I can locate where we are, we're almost Si, here. si dibujase dónde estamos, quedaríamos más o menos aquí. We are between the period of Paniam and Sunday law, Estamos en medio, entre Panion y la ley dominical, and we are approaching the Sunday law. bien acercándonos a la ley dominical. So if you go back to Daniel chapter 11, verse 41, Volviendo al verso 41 de Daniel 11, it explains the events of the Sunday law or the things that are going to happen in the Sunday law. nos habla de los eventos que acontecerán en la ley dominical. So we want to go back to Daniel chapter 11, verse 41 and read it again. Es que vamos de nuevo al 41. Okay, so I'm going to read it. It says, Lo- "Ye shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, But this shall escape out of his hand. mas éstas escaparán de su mano. Even Edom Edom, and Moab Moab and the chief of the children of Ammon." y la mayoría de los hijos de Amón. So we need to note that at the Sunday law here, Entonces sabemos que en la ley dominical, Daniel is explaining what is going to happen. Daniel nos está explicando lo que pasará. So Daniel is saying there are some who are going to be overthrown, Donde nos dice que habrá una caída, and sí, at that same time, una caída o derrota, y en el mismo tiempo some are going to escape. habrá algunos que escaparán. So we want to see who are those who are going to be overthrown and who are those who are going to escape. Queremos saber quiénes son los que caerán y quiénes son los que escaparán. But verse 41 says, many countries shall be overthrown. Lo que en Daniel 11 dice es muchas provincias caerán. But the second part of the verse talks about Edom, Moab, and Ammon. Y luego la segunda parte nos dice o nos habla de Edom, Moab y Amón. So using compare and contrast, Así que valiéndonos de comparar y contrastar, remember verse 41, when it talks about the countries, it is italicized. es importante tomar en cuenta que provincias es una palabra añadida. So does it mean that this one, if you use compare and contrast, Así que si usamos comparación y contraste, if those who are going to escape are people, si los que escapan son personas, what does it mean to those who are going to be overthrown? Are they countries? ¿qué significa para aquellos que caerán? ¿Será que son países? So using compare and contrast, it means those who are going to be overthrown are people, not countries. Entonces, valiéndonos de comparación y contraste, los que escapan tienen que ser personas y no países. So Los for que us to caen, be able perdón. to explain those who are going to be overthrown, Así que para poder explicar aquellos que caerán, we are going to start with those who are going to escape. nos centramos en aquellos que escapan. This will help us to understand those who are going to be overthrown. Y así entenderemos quiénes son los que caen. So let's go back to the verse again. Volviendo al versículo, So the verse starts to talk about Edom. el verso nos menciona a Edom, Explaining those who are going to escape. siendo de los que escapan. And it says they shall escape out of his hand. Y la frase anterior dice, escaparán So de su mano. who is the his who is being talked about by the verse? ¿Quién es este
de su mano. ¿Quién es esta persona? It is the king of the north. Thank you. El rey del norte, gracias. So these who are going to escape out of his hand, which is the king of the north. Así que son gente que escapa de su mano, del rey del norte. So now we want to establish those who are going to escape first. Así que vamos a explicar primero los que escapan. And let's keep in mind that it says even Edom. Y mantengamos en mente, en inglés se le agrega la palabra incluso. So who is Edom? O dijo Edom, perdón. Bueno, ¿quién es Edom? We are going to go back to the Bible. Sí, dice incluso Edom. Iremos a la Biblia. And go back into history and establish who Edom was. Intentaremos establecer quién es Edom. So Genesis chapter 36, verse 1. Si van a Génesis 36:1, Genesis 36, verse 1. Génesis 36:1, The translators, you can make use of the notes. Which is code number 6 in the notes. got it. It says, now these are the generations of Esau, who is Edom. Estas son las generaciones de Esaú, es decir, Edom. So from this verse Así que a partir de este versículo and many other verses in the Bible, y muchos otros versículos, Edom is Esau. Edom es Esaú. And who is Esau? ¿Y quién era Esaú? Esau was the brother to Jacob. Esaú era el hermano de Jacob. I'm not going to labor much to explain the history, Y no gastaré tiempo en explicar la historia, but we know that Esau was the one who was entitled to the birthright. sí sabemos que Esaú era el que tenía el derecho de hijo primogénito. And he sold his birthright to his younger brother, Jacob. Sabemos que él vendió su primogenitura a Jacob. So we want to read a commentary from Ellen White. Así que ahora quiero leer un comentario de Elena White And hear what Ellen White has to say about Esau. para ver qué es lo que dice Elena White acerca de Esaú. We are going to read from Patriarchs and Prophets. La cita la sacaremos de Patriarcas y Profetas. 178.1. Que en la paginación de inglés es 178.1. This is code number 7 for the translators. Got it. So I'm going to read it. It says, Isaac made known to his sons these privileges and conditions, and plainly stated that Esau, as the eldest, was the one entitled to the birthright. But Esau had no love for devotion, no inclination to a religious life. The requirements that accompanied the spiritual birthright were an unwelcome and an even hateful restraint to him. The law of God, which was the condition of the divine covenant with Abraham, was regarded by Esau as a yoke of bondage. Bent on self-indulgence, he desired nothing so much as liberty to do as he pleased. To him, power and riches, feasting, reveling were happiness. He glorified in the unrestrained freedom of his wild, roving life. I'm going to end there. Isaac comunicó a sus hijos estos privilegios y condiciones y afirmó claramente que Esaú, como el primogénito, era el que tenía derecho al derecho de primogenitura. Pero Esaú no sentía amor por la devoción ni la inclinación hacia una vida religiosa. Los requisitos que acompañaban al derecho de primogenitura espiritual eran una restricción que no deseaba e incluso detestable era para él. La ley de Dios, que era la condición del pacto divino con Abraham,
era considerada por Esaú como un yugo de esclavitud. Deseando entregarse a la indulgencia propia, anhelaba sobre todo la libertad de hacer lo que quisiera. Para él el poder y las riquezas, los festines y las celebraciones eran la felicidad. Se glorificaba en la libertad sin restricciones de su vida salvaje y errante. So if you are looking for this description that has been given about Esau, Entonces, a partir de esta descripción que nos es dada acerca de Saúl, what name can you give for someone who has no love for devotion, who's not religious, who is into worldly things? ¿cómo llamaríamos a este tipo de persona con características de vivir una vida de indulgencia, que no le importan las cosas espirituales? Yes. Somebody says the Gentiles from the congregation. Alguien aquí Anyone dijo else? los gentiles, Okay, Sidra says Nathaniels. alguien dijo netineos, Yes. The word I'm looking for is an atheist. así que, a ver qué dijo. Ah, la palabra que yo estoy buscando es ateos. So this description that has been given about Esau, Esta descripción que nos es dada sobre Esaú it shows that Esau or Edom is representing the atheist. conseguimos ver que Esaú, Edom, está representado por los ateos, Somebody who doesn't care about religion, persona que no le importa la religión, someone who is non-religious. una persona que es no religiosa. So when the verse says even Edom, Entonces, cuando en la Biblia dice, e incluso Edom, the word even means something that is not expected of. en inglés la palabra incluso está ahí, y es como que algo que no se esperaba, It's more like a incluso, surprise como si fuese una sorpresa, that even Edom. diciendo algo así como, incluso Edom, We are going to explain this further. y elaboraremos más en esto. Now we want to look at the next character that is pointed out in the verse. Pero vayamos al siguiente personaje o sí, persona que nos habla aquí, It talks also about Moab. que es Moab. If you are to go back to the Bible, Y usando la Biblia, okay, I'm going to write this coming backwards. Okay, let me write here, Moab. lo pondré por acá, a Moab. Who is Moab? ¿Quién era Moab? Let's go back to Numbers 22, verse 5 and 6. Vamos al libro de Números. 22. No se ve bien, creo que dijo 22. Algo. Okay, before we go to Numbers, let's start with Genesis 19, verse 37. De hecho, antes de ir a Exacto. Números, leamos Génesis. 19, verses 37 to 38. Génesis 19, versos 37 y 38. So that we try and establish where does Moab come from. Es aquí donde queremos establecer de dónde proviene Moab. So if you go back to our notes, it's quote number 8. Got it. And the firstborn bare a son El and called his name primogénito. Moab. Sorry, Yeah, go you ahead. can go on. And called his name Moab. And the same is the father of the Moabites unto this day. El primogénito dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab. Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. Verse 8 says, and the younger, she also bare a son and called his name Benami. The same is the father of the children of Ammon unto this day. Y la menor
también dio a luz a un hijo y le puso por nombre Benami. Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. So historically, when you're looking at the Moabites, Históricamente, cuando miramos a los moabitas, these are the descendants of Lot and his daughter, the eldest daughter. estos son los hijos de la hija mayor de Lot y de Lot. And the same verse talks about the the Ammonites as well, Pero también el versículo nos describe a los amonitas, who are the descendants of Lot and his younger daughter. siendo los hijos de Lot y su hija menor. So we know the story from the Bible Ya conocemos esta historia de la Biblia, that when Sodom was destroyed, que cuando Sodoma fue destruida, it was Lot and his daughters that were saved. solamente escaparon Lot y sus dos hijas. And his two daughters planned that they want to preserve the seed of their father. Y sus dos hijas planificaron que tenían que salvar la simiente de su padre. And they deceived their father and slept with their father. And this is where we got the Moabites and the Ammonites. Y sabemos que se acostaron con su padre y es aquí donde entendemos, salen los moabitas y los amonitas. So when you go to Numbers chapter 22, verse 5 and 6, Entonces cuando vayamos ahora sí a Números 22, 5 y 6, we are going to read it. It's quotation number 9, quote 9. got it. So it says, he sent messengers therefore unto Balaam, the son of Boa, to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, behold, there is a people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Verse 6. Come now, therefore, I pray thee, cast me this people, for they are too many for me. Peradventure I shall prevail, that I may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursest is cursed. Versos 5 y 6 dicen, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor a Petor, que está junto a la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo, he aquí un pueblo que sale de Egipto, he aquí cubren la faz de la tierra y permanecen contra mí. Ven pues, te ruego, verso 6, que me maldigas a este pueblo porque son demasiado contra nosotros. Por ventura prevaleceré y los heriremos y los echaré de la tierra porque sé que el que tú bendices es bendito y el que tú maldices es maldito. So here we are seeing a story when the Israelites were coming from Egypt. Esta es la historia donde sabemos que los israelitas venían de Egipto And they wanted to pass through the land of the Moabites. y ellos querían pasar por la tierra de los moabitas On their way to the promised land. en su camino a la tierra prometida. And now Balak, who was the king of the Moabites, Y Balac, que en aquel momento era rey de los moabitas, didn't want to give them access through his land. no les quería dar acceso por su tierra. So what Balak did was to send messengers to Balaam. Entonces lo que Balac hizo fue mandarle mensajeros a Balaam So that he can curse the Israelites on his behalf. y que le maldijera los israelitas en favor de Balac. So Balak is the king of the Moabites. Entonces Balac, siendo rey de los moabitas, So do we think the Moabites was just like a single clan? y alguno podría pensar los moabitas siendo como un solo clan, una sola tribu, Or did they grow up to be a big like nation or people? o será que eran una gran nación, grande, extensa.
What are your thoughts? ¿Qué piensan? Natalie? Natalie is saying they grew up to be a nation. Aquí Natalie cree que crecieron hasta convertirse en una gran nación. What type of a nation? ¿Qué tipo de nación? Catherine, any thoughts? Any thoughts, Manjit? They were a wicked nation, enemies of Israel. Yeah. They were enemies of Israel and they were a wicked nation. So my Eran question is, enemigos de Israel y una nación impía. Mi pregunta es, we need to figure out how the Moabite nation looked like. queremos intentar entender cómo era la nación de los moabitas. So this is the nation of the Moabites Supongamos que esta era la nación de los moabitas, with their king Balak, con su rey Balac, but we need to know that there were individual clans here pero también and entender families. what was that again? Individual clans and families. Ok, y había obviamente diferentes clanes y familias, Heads of families, heads of clans. cabezas de familias, cabezas de clanes también. So we have this clan with their heads, Alguien aquí era la cabeza de este clan, another one and another one and another one. y así en cada una. These are all heads of clans and families. Todos estos son cabezas de clan, cabezas de familia, But they will have their overall king was Balak. pero tenían un rey superior a todos, Balac. So all these kings or these heads are reporting to Balak. Así que todas estas personas están bajo la jurisdicción de Balac. So who is Balak? ¿Quién es Balac entonces? Judges? Yeah, the king of the Moabites. El rey de los So- moabitas, Yes, is the king of the Moabites. sí lo Yes, era. thank you. So Balak is the king of kings, Así que Balac era el rey de los reyes, like what Catherine has said. como Catherine estaba diciendo. Remember, these are individual clans Porque recuerden que aquí hay clanes individuales with their heads as well. con sus líderes. So these are individual kings, De cierta forma son reyes But- individuales, but they report to another king, a superior. pero tienen un superior, un rey So superior. if you are looking at Balak, Balak is the king of the kings. Si miran a Balac, él es el rey de los reyes. So Balak is the king of kings. Balac es el rey de reyes. We are going to wait here Aquí vamos a hacer una pausa, and you will make an application of this. intentar hacer una aplicación. But before that, we want to look at the Ammonites. Remember, Pero antes de esto queremos ver a los amonitas, porque recuerden, when the Bible mentions about the Moabites, it also mentions about the Ammonites. en el mismo versículo en el que la Biblia menciona a los moabitas, habla de los amonitas, These are coming from the same root. que vienen de las mismas raíces. So Balak is the king of the Moabites, Balac, rey de moabitas, de los moabitas, but he sent messengers to Balaam. que envía mensajes a Balaam. And the verse 5 explains where Balaam is from. Y el verso 5 que habíamos leído nos dice de dónde venía Balaam. So before we go to establish where Balaam is from, Y antes de establecer de dónde era Balaam, let's look at the person of Balaam. Who is Balaam?
Revisemos de nuevo quién era Balaam, su persona. So the verse here is talking about cursing and blessing. Sabemos que aquí hay una parte en el versículo donde habla de maldecir y bendecir. So Balaam here, who is Balaam? Entonces, ¿quién es Balaam? He was a okay. So I'm going to take the first part from Mercy. Mercy said he was a prophet. O sea, sabemos que era un profeta. Yes. So Balaam is a prophet. Era profeta. And this prophet here, Y él, you was sent unto by Balak to curse the children of Israel. como profeta, fue pedido por Balac para maldecir a los israelitas. So Balaam is a prophet. Entonces sabemos que Balaam era profeta. He's a prophet. And this prophet here, what type of a prophet is Balaam? Ahora, ¿qué tipo de profeta era Balaam? Now we want to go into this context. When Balak sent of Balaam, what type of a prophet is Balaam? ¿Qué tipo de profeta es Balaam cuando es enviado por Balac a cumplir un papel? He's a false prophet. Es un falso profeta. So when you are looking at Balaam, Cuando miramos a Balaam, if we use our King James Version or most of the Bibles that you usually use, y basándonos en el caso de ella, la King James, la versión de inglés, there's something that is not coming out from the KJV. hay algo, quiero que quiso decir que está faltando en la versión en inglés. So I'm going to use the Vulgate Bible. Así que ella va a usar ahora la traducción Vulgata, And look at the same verses. mirando los mismos versículos, 5 y 6. So this is quote 11 and 12. Cool. The same verse, Numbers chapter 22, verse 5 and 6. Que es Números 22, 5 y 6. So it says, he sent therefore messengers to Balaam, the son of Boa, Entonces envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a soothsayer, adivino, who dwelt by the river of the land of the children of Ammon. que habitaba junto al río de la tierra de los hijos de Amón. In the land of so the same verse, when you use the Vulgate Bible, Es el mismo versículo, usando la traducción Vulgata, it gives us more information of who Balaam is. nos da un poco más de información acerca de quién es Balaam. First thing, it tells us about the work that Balaam does. Primero nos cuenta, nos define claramente qué tipo de trabajo hacía Balaam. It told us that Balaam is a soothsayer. Y lo que nos dice es que Balaam era un adivino. What other name can we use for a soothsayer? ¿Qué otro tipo de palabra tendríamos para un adivino? Yeah, Katie is saying something to do with witchcraft. So is it good or bad? Así que es algo que tiene relación con brujería. ¿Será bueno o malo? So in other words, that person is a false prophet. En otras palabras, esta persona es un falso profeta. So this verse clearly explains that Balaam is a false prophet. Esto aquí claramente nos indica que Balaam era un falso profeta. And where is the false prophet coming from? Y ahora, ¿de dónde venía este falso profeta? It's coming from the land of the children of Ammon. Venía de la tierra de los hijos de Amón.
So if you are looking at this model here, from what O we've sea, established from the verses, cuando miramos todo este modelo que hemos estado construyendo viendo el versículo, a group of people who are representing or represented by Moab in Daniel chapter 11, verse 41, este grupo de personas representados por Moab, que luego nos es mencionado en Daniel 11:41, so Moab is a symbol of the King of Kings. a Moab lo tendremos como símbolo del Rey de Reyes. And the children of Ammon Y los hijos de Amón represents a false prophet. representando falso profeta. And Edom Y Edom represents somebody who doesn't have any devotion, love for devotion, or someone who's not religious. y luego Edom siendo una persona que no tiene ningún aprecio por la devoción ni religiosidad. And we have established that such a person is an atheist. Y habríamos dicho de que una persona tal es un ateo. And here the false prophet Acá, falso profeta represents the children of Ammon. representando los hijos de Amón. And here we have Balak, who is the king of the Moabites, Y Balac, que es el rey de los moabitas, who is the king of kings. que era rey de reyes. So if you want to make an application at the end of the world, who is the king of kings? Y si quieren hacer una aplicación al fin del mundo, ¿quién es rey de reyes? We can get that from our reform line. Eso lo podríamos entender incluso a partir de nuestras líneas de reforma. Who is the king of kings? ¿Quién es el rey de reyes? Sibre. Okay, Sibre is saying Jesus, but the clue is here on the line. Hay una pista aquí en la línea. Sorry. Pope claims he's the King of Kings. So Manjit is saying the Pope claims that he is the king of kings, right? Remember, by the start of our reform line, at the time O of the sea end, que sabemos que el papado reclama ser rey de reyes también. so from the time of the end, we see that there is a power that seeks to control the world. Sabemos que a partir del tiempo del fin, o sea, sabemos que el papado es un poder que intenta controlar el mundo. So the world, just like the Moabite nation, Así que el mundo, tal como la nación moabita, has different kings, tiene cada una sus reyes diferentes, individual kings, individuales, but those kings, they report or they kind of like being controlled by a super king pero tienen o están controlados por un super rey, who claims to be the king of kings. el cual dice ser el rey de reyes. And remember, what is the mandate of the papacy, the line of the counterfeit? Y recuerden cuál es el mandato según la línea de la falsificación con respecto al papado. Is to do what? Es hacer qué? That's it. To copy. What else? Yes, imitate Christ, then what? Imitar a Cristo y luego qué? Deceive, then what? Engañar y qué And más. control the world. Thank you, Controlar Emma. el And mundo. control the world. So the papacy at the end of the world is there. El Is the papado al king fin of del kings. mundo. El papado en el fin del mundo es el rey de reyes. So from this symbology A partir de esta simbología of these three groups that have been mentioned in Daniel chapter 11, verse 41, que nos es mencionado en Daniel 11:41, we see that Edom represents the atheists, Edom representando a los ateos, then Moab represents the king of kings, which is the papacy, Moab representando el papado, rey de reyes, and
the children of Ammon represents a false prophet. y los hijos de Amón representando al falso profeta. So now we now have a threefold union. Aquí lo que tenemos es una triple unión. So we have the atheist, Ateos, we have the atheist, we have the false prophet, tenemos a los falsos, al falso profeta, o los falsos profetas, we have the King of Kings. y el rey de reyes. So now when the verse is saying, these shall escape out of his hand, Ahora, cuando el versículo dice, y estos escaparán de su mano, it's talking about the people that are in the world, está hablando de las personas que están en el mundo, escaping out of his hand. escapando de su mano. What does it mean? ¿Y qué significa? It means that the atheist, the false prophets, and the papacy, Significa is que the los King of Kings, ateos, los falsos profetas y el papado yes, their own ideologies, tienen su propia ideología. and their ideologies are the ones that people are going to escape from. Es esa ideología de la cual habrá personas que escaparán. Who is a false prophet at the end of the world? ¿Quién es el falso profeta al final del mundo? It is apostate Protestantism. Es el protestantismo apóstata. So apostate. So the apostate Protestants of America are the false prophets. Los protestantes de Estados Unidos son el falso profeta. Or spiritualism, O espiritualismo. so the people that are going to escape Entonces aquellos que escaparán are going to escape from the hand of the papal ideologies van a escapar de la ideología del papado or the ideologies of apostate Protestantism or spiritualism, o de la ideología del protestantismo apóstata o espiritualismo or the ideologies of atheism. o de la ideología del ateísmo. So all these three, Estos tres they represent the mandate of the mother. de what? They represent the mandate of the mother. Ok, estos tres representan los mandatos de la madre. Let's remember Revelation 17, chapter 17. Sabemos que en Apocalipsis capítulo 17 It talks about the mother and the daughters being one. habla de la madre y las hijas siendo una. So the people that are going to escape from the influence and ideologies of the papacy, apostate Protestantism, or spiritualism, as well as atheism. Es donde de lo que escapan es de las ideologías del papado o del protestantismo apóstata o del ateísmo. And when someone is escaping, Y cuando alguien escapa, someone is breaking free of the bondage. significa que alguien está soltándose de las amarras. So they are breaking free from the bondage of these three. Están saliendo de la esclavitud de estos tres. So if someone is breaking free, they are breaking free from something going somewhere. Y cuando alguien se libera o se liberta de algo, de un lugar, es para ir a otro lugar. So where are they breaking to? ¿Y a dónde escapan? ¿A dónde caen cuando escapan? So when they are breaking free out of these ideologies, Cuando se libertan o se liberan de estas ideologías, which means they are breaking free, going somewhere, and where are they going? significa que salieron. ¿Y a dónde Which es ese lugar al que ideologies? salieron? Which ideologies are they going to
to replace these ones they have held before. ¿Con qué ideología irán a reemplazar la que And tenían antes? And remember, we said we are here, we are approaching the Sunday law. Y recuerden que estamos aquí acercándonos a la ley dominical. We are in the period of the agitation of the issues of the Sunday law. Estamos hoy en el periodo de la agitación de los temas de la ley dominical. And remember, when you're talking about the repeating patterns, Y recuerdan, cuando hablamos de los patrones repetitivos, when the message is formalized here, cuando el mensaje se formaliza aquí, remember, this is the formalization of the Sunday law, que es la formalización de la ley dominical, which means we are in the test. que significa que ya estamos en la prueba. And the great test is going to end when you get to the Sunday law. Y esta gran prueba termina en lo que comienza la ley dominical. So by the time we get to the Sunday law, Para el momento o el punto en que llegamos a la ley dominical, this is where Daniel is saying some are going to be overthrown and some are going to escape. es aquí donde Daniel dice claramente que es ahí donde algunos escaparán y algunos caerán. So the people who are going to escape out of these hands are going to escape here at the Sunday law, Estas personas que escaparán de su mano escaparán aquí en la ley dominical. the same time when some are being overthrown. El mismo momento y lugar donde otros caen. So an atheist is in the world. El ateísmo está en el mundo. This is the world as well. Esto acá, el protestantismo apóstata es el mundo también. And this one is the world as well. Y el papado también es el mundo. Remember, when God is calling people or gathering people, Recuerde que cuando Dios llama o reúne personas, two calls are made. hay dos llamados. First the church, then Primero la iglesia, después the world, right? el mundo. So if these who are going to escape from the world, Si estos de acá que han de escapar, escaparán del mundo, which means these who are going to be overthrown, they are going to be overthrown from where? significa que estos que caen, ¿cayeron de dónde? From the church, right? De dentro de la iglesia. So in the end of the world, which one is God's church? Y en el fin del mundo, ¿cuál es la iglesia? Who is God's church at the end of the world? ¿Quién es la iglesia de Dios en el fin del mundo? Somebody said this movement. Alguien dice este movimiento. Natalie. Okay, Natalie is saying this movement or the Seventh-day Adventist Church. Natalie dice, o este movimiento o la iglesia adventista. Okay. Okay. So which is God's church at the end of the world? Is it the movement or the Seventh-day Adventist Church? ¿Cuál es la iglesia de Dios en el fin del mundo? ¿La iglesia It adventista o seems el people this movimiento? side they're agreeing that this is the movement. Y parece que hay acuerdos acá de que es el movimiento. Remember, we said there are two calls that are made. Y recuerden que hay dos llamados. First the church, then the world. Primero un llamado a la iglesia y luego otro al mundo. So where are the Levites fitting in this model? Así que ¿dónde encajan los levitas en este modelo? Ellen White talks about the church of God, Elena White habla de la iglesia de Dios, and it can never be Babylon. la cual nunca puede y nunca será So Babilonia. if we don't include the Seventh-day Adventists into this, Y si no incluimos a la iglesia adventista aquí, which means we are putting them in those group of people who are going to escape. los ponemos junto con el mismo grupo de personas que han de escapar. Is that the case? ¿Será ese el caso? Can it fit? ¿Será que encaja? No, it can't. No Because puede. Ellen White says the church of God can never be Babylon. Es que la iglesia de Dios nunca puede ser Babilonia. So the Seventh-day Adventist church can never be Babylon.
Entonces la iglesia adventista del séptimo día no puede ser Babilonia. It does not fit into these three groups. Es decir, ella no entra en ninguna de estas tres categorías. So those who are going to be overthrown are going to be overthrown from the Adventist cycle. O sea que aquellos que caerán es de su título de adventistas. So us, the Adventist people, fit into this group of people who are going to be overthrown at the Sunday law. Es decir, que los que son adventistas son los que encajan en la categoría que puede caer en la ley dominical. Both the people who are in this movement and those in the conference church Tanto las personas de este movimiento como los que están en la conferencia. are the ones that are represented by the group of people who are going to be overthrown at the Sunday law. Son aquellos que están aquí siendo representados como los que caerán en la ley dominical. So many who are going to be overthrown are the Adventist people. Así que muchos de de los que caerán, son adventistas también. So which perfectly suits the two calls, one to the church and Así que one to the world. nosotros sabemos que hay dos llamados, uno llamado a la iglesia y otro al mundo. So many of us are going to be overthrown at the Sunday law. Muchos de nosotros caeremos en la ley dominical. And the same message that is going to overthrow some is the same message that is going to allow others to escape. El mismo mensaje que hará que muchos caigan es el que hará que muchos escapen. So all this is going to be happening at the Sunday law. Y todo esto aconteciendo en la ley dominical. So by the time we get to the Sunday law, Así que para cuando lleguemos allí, which is the end of the test, que ya es el final de esa prueba, and what are we being tested on? ¿y en qué estamos siendo probados todo este tiempo acá? Remember, 2019 is the increase of knowledge of the Sunday law, which is ¿Saben? feminism. Sabemos que el 2019 fue el aumento de conocimiento de la ley dominical, que fue feminismo. And when you get to the formalization, it was now radical feminism. Y que cuando llegamos a la formalización era o es el feminismo radical. So is it enough for us to be tested with just the radical feminism? ¿Y será correcto entonces que es eso la prueba, el feminismo radical? Remember the study that was done yesterday by Catherine? Y recordemos el mensaje de ayer de Catherine. The world, there are some in the world that have a correct understanding of radical feminism. El mundo no ha entendido correctamente el feminismo radical, But there's something more they need to be on the right side. pero hay más que eso para estar del lado correcto. Yo Remember, creo que quiso decir she que hay talks, gente en el mundo que sí comprende el feminismo radical, pero hay algo más que el feminismo radical. Sorry. remember, she talks about the three things: Recuerden que ella habla de tres cosas. going back to the line of the Millerites Volviendo a la línea de los mileritas, as a parable of our line, que es una parábola de nuestra línea. so I'm going to write here. Así que lo voy a escribir de este lado. I get so confused with alpha and omega symbols. Siempre me confundo al escribir los símbolos de alfa y omega. Okay, so the alpha, this one, Así que alfa, que es algo así, the other one. So this one is the alpha. So the alpha history, which is the history of the Millerites. entonces Okay. la historia So- alfa, la historia de los mileritas, She talks of the three things. se nos hablaron de tres cosas. So the testing issue of their time was slavery, El tema probatorio de aquella época, but also the issue to do with the law of God, specifically the seventh day, was an issue. pero también con relación a la ley de Dios, el sábado era un tema. And they also had the 1850 charts. Y luego está el diagrama de 1850.
So the abolitionists of that time, they had a correct understanding about slavery. Abolicionistas en aquella época tenían una That's posición correcta sobre la esclavitud, that slavery was bad, de que la esclavitud era mala, but it was not enough for them to be served. pero no era suficiente esto para ser salvos. They needed to keep the correct day, which is the Sabbath, Necesitaban guardar el día correcto, el sábado, and they needed the charts to understand the message. y necesitaban el diagrama para entender el mensaje. In the same way, De la misma manera, in the Omega history, which is us, en la historia Omega, que somos nosotros, for us not to be overthrown at the Sunday law, para que nosotros no seamos o no caigamos as Advent people, en la ley dominical como pueblo adventista, the testing message is gender equality, el mensaje probatorio es la igualdad de género. the world understands this. Y hay en el mundo quienes entienden esto, Some people in the world, algunos en el mundo, but they don't have the lines pero no tienen las líneas, creo que dijo, and they don't have the reforms, ni las reformas, which are the vows. que son los votos. So for us as Advent people to be on the right side on the Sunday law, Así que para que nosotros como pueblo del advenimiento estemos del lado correcto, we need this set here. necesitamos estas tres cosas. And this is the same message that you are going to give to the world so that they can escape. Y es el mismo mensaje que el mundo necesita para escapar. Now the problem is, Ahora el problema es, we say that those who are going to be overthrown are from the church. hemos dicho que aquellos que han de ser, que aquellos que caerán son de la iglesia también. And the church of God is made up of two groups, we know that. Y sabemos que la iglesia de Dios está hecha de dos Us, the grupos. movement, Nosotros el movimiento and the Seventh-day Adventist Church. y la iglesia adventista del séptimo día. Now the issue is the Seventh-day Adventist Church when it comes to gender equality, Ahora, con relación a la igualdad de género en la iglesia adventista, they actually do the opposite of gender equality. ellos viven todo lo contrario a la igualdad de género. They promote patriarchy Promueven el patriarcado and sexism, y sexismo, which can be seen in how they tackle the issues to do with marriage, que es visto en la manera en que, por ejemplo, lidian con el matrimonio, even issues to do with women ordination. asuntos con la ordenación de mujeres, When you come to the lines, y en el otro tema de las líneas, what is it that we learn from the lines? ¿qué es eso? ¿Qué aprendemos de las líneas? World War I and II, Guerra Mundial 1 y 2, Pyrrhus, Pirro, X-27, Hechos 27, and all this y estos otros temas también is pointing to showing us the relationship between the mother and the daughter, nos enseña la relación entre las madres y las hijas, which is Revelation 17. que está en Apocalipsis 17 también. The Adventist people, they hold on to conspiracy theories. El pueblo adventista está sumido en teorías de conspiración. And this results in how they interpret Revelation chapter 17. Y eso acaba determinando cómo interpretan Apocalipsis 17. So to them, when they are looking at the relationship between the papacy and the Protestants, Por lo cual, hoy, cuando ellos ven la relación entre el papado y los protestantes, to them, they see two groups that are like, that are friends of some sort. ellos ven a dos grupos que se supone que son amigos uno con el otro. But us as a movement, we've learned through the lines that actually the mother and the daughter are not friends in any way.
Pero nosotros hemos aprendido con las líneas que la madre y las hijas no son amigos de ninguna manera. And we've learned this yesterday through the study with Catherine. Y vimos esto en el estudio de Catherine ayer. And this can only found through the study of the lines. Y esto solo se puede entender usando las líneas. When we come to the reforms, Ahora, con relación a las reformas, specifically looking at the vows, especialmente con relación a los votos, I'm not going to touch all the vows. no voy a hablar de todos, We can just look at maybe the 25-20. pero por lo menos 2520. It's one of the things that we as the movement believes in. Es algo en lo cual nosotros como movimiento creemos, Which all the Advent people are supposed to believe in for them not to be overthrown at the Sunday law. algo de lo cual los adventistas necesitan para no ser derrotados o caer en la ley dominical. But the conference church doesn't believe in this. Pero la conferencia no cree en esto. And there are many other things that they don't believe in, which are part of our vows. Y hay muchas otras cosas que ellos no creen que están en nuestros votos. The other one, which is so clear, is 2001. Otro de los temas que no están acá es 2001. Which is the second waymark on our line. Otro de los votos, perdón, que en nuestro caso es el segundo hito de nuestra línea. They don't believe in it either. Tampoco creen en esto. Right now, we don't have gender equality as part of our vows. Hoy en día no tenemos la igualdad de género escrita en alguno de nuestros votos, Which is one thing that we believe, which is central in this movement. algo central en este movimiento. They don't believe it as well. Ellos tampoco creen en esto. So when you're looking at this, Entonces, cuando vemos todo esto, all these things, it makes them like they're like setting up themselves up for overthrowing. todas estas cosas los terminan determinando para caer y fallar en la ley dominical. So if we don't believe in these things, Si no creemos en estas cosas, as Advent people, como pueblo de, what we are doing, we are setting ourselves up to be overthrown at the Sunday law. como pueblo adventista, nos estamos If preparando you para go back caer to en la ley the dominical. if you go back to the model of Daniel chapter 2, Y si nos basamos en el modelo de Daniel 2, the stone which represents God's people at the end of the world ¿qué es lo que representa el pueblo del mundo, al pueblo de Dios al fin del mundo? is cut from the mountain, Son los que son cortados de la montaña, which means the mountain is overthrown. lo cual significa que después la montaña es desechada. And what is the stone going to do? ¿Y qué es lo que hará la piedra? It's going to hit the statue, Golpeará la estatua and there's going to be some wheat from the statue. y se volverán polvo. So the wheat is the people of God who are going to escape the world. Del cual habrá trigo que saldrá de la estatua, que serán The parte del people, pueblo de Dios. the people who are going to escape the ideologies of apostate Protestantism Y las personas que han de escapar de las mentiras del protestantismo apóstata, as represented by the children of Ammon, como aquí siendo representados por los hijos de Amón, and the people that are going to escape from the ideologies and philosophy of atheism, y aquellas personas que han de escapar de la filosofía del ateísmo, and those who are going to escape the influences of the papacy. y aquellos que han de escapar de la influencia del papado. This one. Sorry. You are saying? Alguien está haciendo una pregunta. Mm-hmm. Okay. All right. So I'm going to put spiritualism on atheism. Voy a hacer una Do you pequeña think so? corrección
y colocar al espiritualismo Okay, en el maybe we can ateísmo. discuss that later. If you Capaz es don't algo que mind. podemos hablar después. Okay, for now, I'll just leave it here Así que por ahora lo dejaré aquí. for some reason. So from this study that we've just had, Así que a partir de este estudio, we've established from Daniel chapter 11, verse 40 up to 12, verse 2, hemos establecido que a partir del verso 40 de Daniel 11 hasta el 12:1, in view of the spirit of prophecy, which said these things are going to be repeated. sabemos que todas estas cosas se han de repetir. And Ellen White says the book that was sealed is the last part of Daniel chapter 11. Ella nos dice que se ha de repetir los últimos versículos del capítulo 11, which has been unsealed from 1798 up to the second coming. que fueron abiertos a partir de 1798 hasta la venida de Cristo. And this is where we are approaching the Sunday law. Y es aquí donde estamos acercándonos a la ley dominical. And we have established who are the people who are mentioned in verse 41. Y hemos establecido quiénes son aquellos que están Those who are mencionados, going to be overthrown los que caerán and those who are going to escape. y los que escaparán. We have used historical narratives and symbologies Hemos visto algunas de las narrativas históricas y símbolos to establish that these, which means the people, para establecer que estos, o sea, estos pueblos o las personas, are going to escape from the ideologies of the three groups that has been symbolized in the verse. son estas ideologías de las cuales han de escapar las personas que, And we have learned Ujú. And we have learned that these who are going to be overthrown de los que salgan del papado. Y aprendimos que los que van a caer is the church. es la iglesia. And we have established also that these three, that's set here, Y establecimos también que acá estas tres verdades is going to result in some being overthrown and some escaping. es lo que determina quiénes caen y quiénes escapan. And according to Daniel, the overthrowing and escaping Y según Daniel, los que caen y los que escapan is happening simultaneously at the Sunday law. acontecen simultáneamente en la ley dominical. So this is the end of the study this afternoon. Así que por aquí terminaremos el estudio. I've tried to summarize what you have been learning from the start of the presentation. Solamente quise hacer una pequeña resumen de lo que hablamos desde el inicio. So we are going to pray Así que ahora podemos orar. to end the lesson. Let's pray. Oremos. Dear God in heaven, Querido Dios, we thank you this afternoon. te agradecemos esta tarde. We thank you for the Holy Sabbath. Te agradecemos por el Sábado Santo. We thank you for being with us throughout the presentation. Por estar con nosotros durante la presentación. We thank you for opening up these messages every time that we need them. Y por abrirnos y darnos estos mensajes que necesitamos. May you bless us as we are now approaching the Sunday law. Bendícenos mientras nos aproximamos a la ley dominical. May you bless us also that whatever we are learning, Y ayúdanos, bendícenos en lo que aprendemos. we able to incorporate them and live according to that light. Que aquello que aprendemos lo podamos incorporar y vivir en nuestras vidas. Bless everyone who has managed to join the presentation Gracias por todos los que se han juntado. and be with us all during this camp meeting.
Bendícenos y sé con nosotros en el resto del campestre. May you bless us as we are going for a break. Y bendícenos en este intervalo que tendremos. And be with us as we come again for another study. Y también bendícenos cuando nos reunamos de nuevo para el siguiente estudio. We thank you for this is our humble prayer. Y todo esto lo pedimos humildemente. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. We want to thank you for joining the camp meeting in UK, and we want to thank you for listening the presentation from Melania. Queremos agradecerles a todos por haberse reunido a nuestro campestre del Reino Unido y a Melania por su presentación. Our next meeting is at 7 o'clock UK time. Y nuestra próxima presentación será a las 7 Stay en blessed, have a punto, blessed Sabbath. en el horario del Reino Unido. Till we meet, may God bless you. Y hasta que nos reencontremos, que Dios les bendiga. See you later. Nos vemos. People forgotten who they are. Better check. Let me check. Yeah, thanks for that. That was. But they don't have any cases before.